boroksa borokni wan subung baingia TIPRASA rokse joto TIPRASA rok ma wan subnai जोंनिया थानसानि मुभमेन्ट खालायगा दाख्लाय अनेक जायगा जों थानसा नुग्लिया 38% TIPRASA भोटारो जों थानसां बादाय दाइसा एमएलए मानि फैयो अनेक जायगा जों नुका 58% 81% ST भोटार तंमन परेबो जों थानसानो जय खालायनि मानि जायो मकप जों Kok kanan koke, movement चले नहीं और कुनो संदेह करे, leader, pastor, professor, headmaster, गायक गायिका नायक नायिका रुपनो समाजो बरम रुइनो जों बरनो सामुदांनि सुजुग बमार culture YouTube खुलकायनो जो सी मुसुकनि culture all culture no kintu sing makhi bine borok sayang mano musuk ni slaibano tebo sayang mano aro onek borok musuk hisabe সম্বোধন খায় আর musuk ni slaibano hamiani mano কিন্তু আপনা হাইকি সিজাং নাই ও musuk hinjang mani or kebo bat thangi haite joton hinja boy angani kono sagra kai mo culture no sen makhi binai democracy wo ano hamzagai tongai ano hamzaga borok tongai hamzaga borok no bo সম্মান মানে জায়গা sen ma phunai sabon bagi khaibe jeno ta 20 বছর রাজনৈতিক জীবন তংমা পরেবো অনিমেষ দেবরমা সাবো হিসংজাকায় বখাচিনি দুঃখ মুহে जों अनेक बड़ कष्ट खाई लुबी डेपुटी सीएम तंगमानी परे एमएलए बजाव लुबी चित्तरंजन देवबर्मा ईएम तंगमा परे एमएलए बुट बजाव लुबी बड़ गुफुरु याकारनानी ताली याकारिया बड़ गाय अमर वन सुगनानी क गाय जों आजि कुनु गौबुर देवबर्मा एबीसी नि सीएम मान परे एमएलए बुसावी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर प्रतिमा भूमिक केंद्रीय मंत्रिसभानि सदस्य से मुख्यमंत्री नान बागे त्रिपुरा राज्य बुट बुसा फैके मान लिया ताऊ रिजाइन दी तीन रिजाइन दे का थांग बिसाक तो ओंते जे चिंता भावना एमएलए मंत्री नानी निरक्षर बड़ बंगमानो मकल काना बंगमानो कानानो एमएलए स्नाम्बी दफा बुसगला बुंनाय जोंहाबो मावान सुनाय चित्तरंजन देवबर्मा बे अनिमेष देवबर्मा दुइजन खाली खाइग्लांका तार दुइजन एमडीसी फाइजिनाय बर दुइजन एग्जीक्यूटिव कमिटी থেকে রিজাইন করতে তিনজন एग्जीक्यूटिव मेंबर फाइनाय माय डियर ब्रादार्स एंड सिस्टर्स हिसाब ना हाइके मानो যদি খাইলাই গায় दफा वन सुबमानी ताबो कोनो ना कोनो जायगा घाटती दं पाय যদি 11 জন প্লেয়ার ক্রিকেট টিম নি তেন্ডুলকার বাছাই খাইয়ে বিরাট কোহলি বাছাই খাইয়ে যদি টিম স্নামবে যত পারানি ন 11 জন খাই চান্স মানা নাই ইন্ডিয়া প্লেয়ার নান বারে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ জিদি মাই আন চিকন সা উদাহরণ দেখাই অমর বুচিনি ওয়ান সুমানি ফাইনা নাংনাই বাদরি দি আনো নাংখায়ান ককে কিন্তু আ কালচার তাপু বড়লে লুপকা 2003 থেকে 2008 এমএলএ তংমানি পরে নক বারা ও খুসুরু হই তং খাবলে আবো 14 বছর 15 বছর খুসুরুই তং খাবলে বিকো কেবা আপুরু গিমন রে মন মাইরু বস্তা কি বস্তা কেজি রে কেজি ওয়াক বাহান তুই ফেনি কে গরিব ল্যাপ সমস্ত পারিবারিক যুদ্ধ নিজে খাইয়ে দফান বাগি কক সাইবা তো नेतृत्व री थांनानै आमसुक सुजाय आखाय सहज जायो चाकरी खाइजानो अनेक सहज जायो डिउटी खालायदि सिगनेचार दि मास फाइगे बेतन ना नय तिनि जों
tangya ka yang nei bai sengki chini responsibility bujiya de bai কিন্তু দফানি কোনো না কোনো জায়গা ওয়ানসুগনানি ঘাটতি তংখাই দফা কিন্তু উক্লবসু তিনিও জয়ন্ত সং রসাবমানি হাই রুমি মোরা সিংসংনো রসাবনা নুগে আংবো মানুনে থানি যদি আং রসাবনা চেষ্টা খেকে মঞ্চ নষ্ট খাইদিও বুনাই জামনানি মঞ্চনো সম্মান রেনা উচিত যোগ্য বরগ্ন যোগ্য আসন রিনানি দফানিয়া সামুঙ্গ তংনা